नमस्कार दर्शक बंधु आमी श्री प्रदीप आज के मूलत आमरा जेटा निये आलोचना करब सेटा होच्छे काल सर्पदोष। जारा आमार एई अनुष्ठान देखछेन तारा जानेन जे प्रदीपदार अनुष्ठान माने एकटु पजिटिव कोनो अनुष्ठान। प्रदीपदार अनुष्ठान माने किछु बास्तव निये आलोचना। प्रदीपदार अनुष्ठान माने कोनो गेजाखोरी नय। आज के जेटा निये आमरा अनुष्ठान करछि सेटी होच्छे मानव जीवनेर एकटी खाराप जोग अर्थात काल सर्पदोष। एर आगे आमी आलोचना करेछि जे काल सर्पदोष 12 रकम हय। आमरा आलोचना करेछि प्रथम काल सर्पदोष अर्थात अनंत विपरीत काल सर्पदोष निये। आज के आमरा सेकेंड काल सर्पदोष अर्थात कुलीन काल सर्पदोष निये आलोचना करब। कुलीन काल सर्पदोष कि करे हयेछे आपनि बुझबेन। आपनार जन्मछके राहु द्वितीय थाकबे, अष्टमे केतु थाकबे अर्थात लग्न सापेक्ष राहु द्वितीय एवं अष्टमे केतु ताहले किन्तु आपनि बुझते पारबेन आपनार कुलीन काल सर्पदोष रयेछे। जे जाई बोलुक एई कुलीन काल सर्पदोष थाकले कि कि प्रॉब्लेम होते पारे आपनार जीवने। एक, शरीर खाराप होते पारे अर्थात सब समय शरीर भालो जाबे ना। दुई, आर्थिक अवस्था गतानुगतिक अर्थात आर्थिक अवस्था उन्नति बा डेवलपमेंट होच्छे ना। तीन, मानहानि, पढ़ाशोना एवं दाम्पत्य जीवन मध्यम अर्थात पढ़ाशोनाय डिस्टार्ब होते पारे। मानहानि अर्थात दुम करे कोनो बदनामेर शिकार होते पारेन। एवं सन्तान निये जारा बिये करेछेन सन्तान सम्भवा होते चाइछेन এই সন্তান নিয়েও কিন্তু ডিলে হতে পারে। সন্তান নিয়েও নানা রকম সমস্যা হতে পারে এই কুলীন কালসর্প দোষ থাকলে। তিন, ব্যবহার বন্ধুত্বপূর্ণ হবে কিন্তু সঙ্গ খারাপ লোকের সঙ্গে হবে। আপনার ব্যবহার ঠিক থাকবে, বন্ধু জুটবে অনেক, কিন্তু সবই আপনার ক্যাপাবিলিটি নয়। এই বন্ধু আপনাকে আপনার জীবনে সুফল দেবে না। এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক সমস্যাও চলতে থাকবে যদি এই কুলীন কালসর্প দোষ থাকে। তাই বারবার আমি একটা কথা বলি, জীবনে সমস্যা আসবে, সমস্যাকে প্রতিকারও করতে হবে, কিন্তু সেই প্রতিকারটা যেন কোনো জ্যোতিষ বন্ধুর দ্বারাই হয়। কোনো তান্ত্রিক বাবা, কোনো তান্ত্রিক মা যারা দুম করে আপনাকে বলছে যে 3 দিনে ফল পাইয়ে দেব, 10 দিনে ফল পাইয়ে দেব, 10 দিনে কোটিপতি করে দেব, এদের কাছে না যাওয়াই শ্রেয়। আমি বলবো যে কোনো ভালো জ্যোতিষের কাছে যান, কোনো অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে যান, যারা আপনার জন্মছকটাকে নিয়ে আপনাকে কিছু সঠিক তথ্য দিতে পারবে দর্শক বন্ধু। তাই আর দেরি না করে যারা এই ধরনের কালসর্প দোষের মধ্যে আছে সেটার প্রতিকার করুন। নমস্কার দর্শক বন্ধু, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।